Ya. Okay, so saya juga dah share dalam WhatsApp group chapter 3. Okay, so kita sambung ya. Chapter 3 is elasticity. Right, so apa itu elasticity? Elasticity adalah kita nak measure, kita dah belajar chapter 2 kan, demand and supply. So untuk elasticity, kita nak tengok the sensitivity atau responsiveness of the demand ataupun supply kepada perubahan dalam harga. So kita nak tengok sensitivity of consumer or producer lah, right? Okay, so dalam chapter ini kita akan lihat elasticity of demand, dan elasticity of supply. Dalam elasticity of the demand ada 3 types of elasticity: price elasticity of demand, cross elasticity of demand, and income elasticity of demand. Dalam income elasticity, dalam supply elasticity, elasticity of supply hanya ada price elasticity of supply. So hari ni kita hanya akan tengok elasticity of demand lah. Okay, so macam saya cakap tadi, apa itu elasticity? Kita nak dalam bahasa Melayu dia keanjalan. Ya, keanjalan maksudnya kita nak measure responsiveness, sensitivity of consumer towards price change, towards change in income, and towards the price change in other price of goods. Ya, price of other goods. Jadi kalau kita explain elasticity, kita mesti explain, kita kena faham bahawa kita deal dengan percentage lah. So elasticity mesti comes with percentage. Okay. So the definition of demand is it measures the responsiveness between the percentage change in quantity demanded with respect to percentage change in price, price of other goods, and income level. So therefore there are 3 types of elasticity of demand: price elasticity of demand, income elasticity of demand, and cross elasticity of demand. Okay. So apa itu price elasticity of demand? Kita nak measure responsiveness ataupun sensitivity of consumer of quantity demanded when the price of the same good changes. Ya, income elasticity of demand pula kita nak tengok the change in the income, the change in the quantity demanded when income change in certain percentage. And untuk cross elasticity kita nak tengok the change in the demand of other goods, when the price of other goods changes in certain percentage. Right? So kita tengok dulu types, the first type which is price elasticity of demand. Okay, so in measure the responsiveness of quantity demanded of a good with respect to the percentage change in the price of the same good. Maknanya kita nak tengok bila harga itu berubah dalam beberapa persen dan macam mana pula perubahan dalam quantity demanded. So it is the percentage change in quantity demanded divided by percentage change in a price. So this is the formula. Okay, so the percentage change in quantity demanded of good X divided by percentage change in the price of good X. Okay, so ini formula dia lah kita kembangkan Q1 minus Q0 over Q0 times P0 over P1 minus P0. Okay, jadi apa itu Q1, Q0, P0, P1? Q0 bermaksud all quantity, quantity sebelum ni. Q1 bermaksud new quantity. P0 all price, P1 new price. Okay, so kita tengok kepada example. Okay, if price of good X increases from 8 ringgit to 20 ringgit and the quantity demanded of good X decreases from 8 units to 4 units, calculate the price elasticity of demand of good X. Okay, jadi first kali kita dapat saja soalan, kita identify dulu the price and quantity. So kita tahu P0 adalah 8. Yang mana datang dulu perkataan tu dia adalah 0 lah, P0 lah. P08, P120, Q08, this one is Q0 and this one is Q14. So kita masukkan balik atau kita tulis balik the formula dan kita masukkan semua information ini dalam formula kita tadi tu. So 8 minus 4 minus 8 over 8, 4 minus 8 over 8 times 8 over 20 minus 8. So bila kita kira, kita akan dapat value dia negative 0.33. Negative 0.33. So bila kita kira price elasticity of demand, kita kena make sure that kita akan dapat negative. Wajib dapat negative. Kenapa kita wajib dapat negatif? Sebab kita kena memorize, kita kena recall balik the law of demand. Law of demand states that when price increases, quantity demanded decreases, and vice versa, bermaksud there is negative
relationship between price and quantity demanded. Jadinya kita akan dapat negatif. Kalau kita tak dapat negatif maknanya salah lah. Right? Jadi negatif ini kita selalu kena ignore. Memang kita kena tulis tapi kita ignore kewujudan dia. Maksudnya ni negatif ni bukan dia datang dengan value. Negatif ni hanya nak tunjuk hubungan antara harga dan quantity demanded. So kalau kita nak tulis negatif 0.33 pun boleh atau kita nak jadikan dia 0.33 pun boleh. So negatif 0.33 sama dengan 0.33. Kita kena buat macam tu. Kalau kita nak leave like that, negatif 0.33. Tapi kalau kita nak ignore the negative sign tu, kita kena tulis macam ni lah, macam ni. Okay? Right. Now, apa maksud 0.33? Maksudnya, when price increases by 1%, when price increases harga naik kan by 1%, the quantity demanded decreases by 0.33%. When price increases by 1%, the quantity demanded decreases by 0.33%. Harga naik, quantity turun. Negative relationship. Okay? Boleh faham? Okay, apa yang saya nak you all buat adalah sekarang ni saya nak you all tolong kira. Cuba kira dapat tak value 0.33? Negative 0.33. Boleh tak kira sekarang? Tolong kira Dapat, Madam. Dapat Semua dapat tak? Dapat. Okay, very good So mesti semua dapat yang ni. Right, okay. Now, okay, saya nak you all try pula kira. Patutnya saya kena padam ni. Okay, so saya nak you all kira yang ni. Okay, kira ni. If the price of bag increases from 30 to 40, quantity demanded decreases from 8 to 5, calculate the price elasticity of demand of bag. Okay, boleh kira sekarang?
Okey, dapat tak? Dapat berapa? Negative 1.125. Okey, betul. Negative 1.125. Right. So semua dapat tak? Dapat. Okay, good. So apa maksud negative 1.125? Maksudnya if the price of bag increases by 1%, the quantity demanded of bag decreases by 1.125%. Okay, right, good. So now kita nak tengok degree of price elasticity of demand. Okay, so degree of price elasticity of demand ni kita nak measure quantity tu berubah banyak mana. How the sensitivity of the consumer ni banyak mana. Ya, adakah sangat sensitif, tak sensitif langsung, adakah agak sensitif ataupun dia kurang sensitif. Ya, kita nak tengok the sensitivity ataupun the responsiveness of consumer. Ya. So basically kita ada 5 degree lah ya, perfectly elastic, perfectly inelastic, elastic demand, inelastic demand and unitary elastic. So kita tengok one by one. So the first one is perfectly elastic demand. So kalau elasticity tu infinity maknanya perfectly inelastic, perfectly elastic demand. Jadi demand curve akan macam ni lah ya, horizontal. Ya, maksudnya a small percentage change in the price will lead to a big or infinite change in the quantity demanded. Kalau harga berubah, sangat-sangat sedikit pun kuantiti akan berubah dengan sangat banyak. Ya, let's say price reduces by 0.0001%. Harga berubah hanya sangat-sangat sedikit pun, ya, harga turun sangat sedikit, kuantiti akan meningkat sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau price increase, walaupun sangat-sangat sedikit, quantity there will be no demand at all, tak ada demand langsung. Maknanya di sini, consumer dia sangat-sangat sensitif dengan perubahan harga. Ya, tapi keadaan ni jarang-jarang berlaku. Untuk second type, second degree adalah perfectly inelastic demand, elasticity equals to 0. Kalau dapat 0 tu maknanya perfectly inelastic, langsung tak sensitif dengan perubahan harga. Jadi demand curve adalah vertical. Okay, maksudnya any changes in the price, there will be no response to the quantity demanded. So maknanya harga naik ke turun ke, consumer akan demand amount yang sama sahaja. Contohnya untuk medical lah, ubat-ubatan. So contohnya orang tu kencing manis. Ya, jadi dia perlukan insulin. Setiap kali nak makan kena cucuk insulin kan. Jadi untuk dia, kalau harga insulin naik, dia masih perlu beli amount yang sama, dan kalau turun pun dia beli amount yang sama. Dia tidak akan beli lebih ataupun kurang sebab itu saja amount yang diperlukan dalam bulan tersebut. Okay. Alright, untuk C, degree elasticity of demand, ya, untuk number 3 lah ya, C number 3, elasticity is greater than 1, maksudnya elastic demand. Ya, so the demand curve is flat, ya, flat. Dia nak ke arah horizontal tetapi dia agak dia condong kita kata ya, flat. Right, maknanya elasticity yang kita akan dapat tu adalah lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 maknanya consumer are sensitive towards price change. Yeah, so when there is changes in price, quantity will change in a greater percentage. Maknanya kalau ada sedikit saja perubahan dalam price, quantity akan berubah dengan banyak lah. Contohnya bila price increases by 25%, quantity decreases by 50%. Yeah, so maknanya sensitif atau responsif. Ya, harga itu agak consumer sensitif dengan perubahan harga. Maknanya barang-barang macam mana? Barang-barang yang banyak substitutes. Ya, sebab kita ada banyak pilihan. Contohnya kalau harga shampoo naik, Pantene. Takkan kita beli Pantene juga, mungkin kita akan cari other brand yang lebih murah. Ya, maknanya kita sensitif dengan perubahan harga. Ya, and then itulah ya barang-barang yang banyak substitutes, barang-barang mewah, luxury atau normal goods adalah usually elasticity of demand dia adalah elastic. And then in elastic demand, elasticity is smaller than 1. Kalau kita dapat value kurang dari 1, maknanya in elastic demand, maknanya kurang sensitif terhadap perubahan harga. Ya, consumer are not very sensitive towards price change. Ya, the demand curve is steep. Maknanya any changes in price will lead to a smaller change in the quantity demanded. Harga berubah, quantity akan berubah sedikit daripada harga lah, sedikit sahaja. Ya, contohnya harga naik 25%, quantity akan berubah 10% je. Ya, maknanya kurang sensitif dengan perubahan harga. Ya, barang-barang yang apa? Yang tak ada substitutes, yang kurang substitutes, barang-barang necessity. Ya, kalau barang macam petrol, harga naik, kita masih consume petrol. Tapi kita kurangkan sikit. Elektrik, ya, tarif elektrik naik. Kita masih lagi pasang lampu. Takkan kita tak pasang lampu, tak pasang kipas, tak pasang aircon, panas kan? Jadi kita masih consume tapi kita kurangkan penggunaan.
Yeah, so itu maksudnya inelastic demand. And the last one is unitary elastic. Elasticity equals to 1. Maknanya change in the price dengan quantity tu sama saja in the same percentage. Right? Jadi kenapa kita perlu tahu this degree of elasticity? Sebab kita nak determine barang apa yang kita kira tu, adakah consumer ni sensitif dengan harga, adakah consumer tidak sensitif ataupun kurang sensitif. Jadi kat sini contohnya 0.33, 0.33 negatif ni kita ignore. So 0.33 ni value dia less than 1, betul tak? So value dia less than 1. Kalau less than 1 itu adalah inelastic demand. Inelastic demand. Okay? Macam ni tadi yang kita kira ni berapa? Negatif ni kita ignore 1.125. Value dia lebih dari 1, betul tak? Kalau lebih dari 1 apa? Elastic demand. Sebab elasticity dia greater than 1. Kalau kita dapat kosong, perfectly inelastic demand. Kalau dapat 1, unitary elastic demand. Infinity kita tak dapatlah, jarang kita memang tak akan dapatlah value infinity tu. Ya? Okay, boleh faham tak? Boleh. Faham. Boleh. Okay. Okay, so now kita akan move on to determinants of price elasticity of demand. Okay, determinants of price elasticity of demand ini kita sebenarnya nak kita nak tengoklah apa faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan barang itu demandnya elastik dan barang itu demandnya inelastik. Yeah. So we have this 2, 4, 6, 7 lah, 7 price determinants of price elasticity of demand. So the first one kita tengok the availability of substitutes. Okay. So ada barang tu banyak substitutes, ada barang tu kurang substitutes. So kalau barang there are more substitutes available, kita ada banyak pilihan. Macam saya kata shampoo, Pantene. Kalau harga Pantene naik, maybe kita akan cari brand lain. Yeah? So kita ada pilihan. Maknanya consumer dia akan sensitif dengan perubahan harga. Jadi kalau more substitutes goods, maknanya demand kita elastik. Tetapi kalau less substitutes goods ataupun low substitutes macam petrol, tak ada pilihan. So kita punya demand usually inelastic. Kita kurang sensitif dengan perubahan harga. Harga naik pun masih kita membeli. Okay, so itu maksudnya kalau more substitutes, demand kita elastic. Kalau less or low substitute atau no substitutes, demand kita inelastic. Okay, so the amount of income spent. So setiap bulan kita akan spend kita punya pendapatan untuk sama ada barang-barang mahal dan juga murah lah. So biasanya kita akan more income spend untuk barang-barang yang expensive macam rumah, kereta, and kita akan less income spend untuk barang-barang necessity, barang-barang keperluan. Okay, jadi kalaulah kita spend more income untuk setiap bulan tu, jadi barang yang kita beli itu kita selalunya sensitif dengan harga. Jadi kita tak akan simply beli barang mahal, kita kan kena cari yang terbaik baru kita beli. Harga yang berpatutan baru kita beli. Jadi untuk barang-barang expensive atau more income spend, demand usually elastic. Tetapi untuk cheaper ataupun less income spend, demand kita selalu kita tak berapa kisah, harga tak berapa mahal. Jadi demand kita usually inelastic untuk less income spend ataupun cheaper goods. Income level, so kita ada two groups of people. Kita ada rich, higher income group ataupun poor people, low income group. So kalau higher income group ataupun rich people, usually dia tak kisah kan dia ada duit. Bila-bila masa saja dia boleh beli barang, mahal ke murah ke dia tak kisah. So dia kurang sensitif dengan harga. Jadi demand dia inelastik. Tetapi kalau orang-orang yang miskin, dia sangat pentingkan harga sebab walaupun harga naik sangat sedikit, dia tetap rasa akan kesusahannya untuk membeli barang tersebut. Jadi kalau untuk poor people, usually demand demand usually elastic. Dia sensitif dengan perubahan harga. Untuk rich, demand inelastic. Okay, and then habits. Habits ni adalah kebiasaan yang kita buat, kesukaan kita. Bila dah jadi kesukaan, kebiasaan, jadi kita tak boleh kalau tak ada benda tu. Okay, contohnya macam smokers. So smokers ini dia dah being addicted. Kalau dia tak smoke, dia tak macam dia tak consume cigarettes pada satu hari tu, dia akan macam-macam lah kan, dia dah addicted. Then kalaulah harga cigarettes tu naik, government letaklah tax banyak mana pun, harga naik, masih lagi orang consume cigarettes. So demand usually inelastic. Ataupun coffee. Harga mahal mana pun orang yang dah addicted ataupun sukakan coffee,
Starbucks and so on, mahal mana pun dia tetap akan consume coffee juga. So dia punya demand inelastic bila something tu dah become habits. And then luxury versus necessity. Barang mewah dan barang keperluan lah. Macam saya kata tadi, barang mewah biasanya mahal. Kalau mahal, kita akan sensitif dengan perubahan harga. Jadi kita akan tengok kalau harga dia turun baru kita beli banyak. Kalau harga dia mahal, kita tak beli. So sensitif dengan harga. Tetapi kalau barang necessity, nak tak nak kita perlukan barang tersebut dan barang tu harganya agak murah. Jadi demand kita usually inelastic untuk necessity good. Okay, so frequently purchased goods, barang yang selalu kita beli barang necessity. Jadi demand kita inelastic. Tetapi jarang-jarang kita beli barang-barang luxury, barang-barang normal. Normal biasa juga kita beli, tetapi kita kata macam kereta, rumah, barang-barang macam barang kemas, jarang-jarang kita beli. So bila kita jarang beli, untuk less frequently purchased goods, demand kita usually elastic. Dan time frame, time frame short run or long run. Short run tu maknanya jangka masa pendek, long run jangka masa panjang. Usually kalau short run kita kurang masa tak untuk mencari, kita tak ada banyak masa atau not enough time to find for substitutes. Nak cari pengganti. Let's say harga barang tu mahal. Macam saya kata, okay, you all kena beli textbooks. Contohnya saya bagi masa seminggu saja. Okay, so tapi textbook yang awak boleh cari dalam masa seminggu adalah mahal. Awak terpaksa cari dekat-dekat, area dekat-dekat. Ataupun awak tak ada pilihan nak cepat. So tak ada pilihan, harga mahal pun awak tetap beli. Sebab in short run, you cannot find the substitutes. You akan beli. So kita kata inelastic demand. Tetapi kalau long run, you have enough time to find for substitutes. Awak boleh cari. Saya kata, okay, masa sebulan lagi, saya bagi masa untuk cari textbook, then awak boleh cari yang lebih murah. Okay, so you have enough time to find for substitutes, and of course your demand will be elastic, right? So ini adalah determinants lah. So kalau nak senang ingat, awak ingat contoh and then awak explain. InsyaAllah senang nak explain. Okay, yang ni you kena ingatlah determinants ni. Okay, boleh? Boleh continue? Boleh. Okay, so now kita nak tengok relationship between price elasticity of demand dengan total revenue. Okay, so price elasticity of demand ni sebenarnya bukan saja dia penting untuk kita, consumer, tetapi dia juga penting untuk producer. Sebab apa? Producer ni dia nak tentukan harga yang terbaik, the best price, to determine in order to increase dia punya total revenue, nak increase pulangan dia. So untuk increase pulangan, so dia kena tahu the exact price to be imposed. Sebab bila dia tahu harga yang terbaik dia impose, jadi total revenue dia akan meningkat. So dia punya objektif adalah untuk meningkatkan total revenue. So total revenue adalah price times quantity. Okay, so ada 3 situasi di mana demand itu inelastic, demand elastic dan unitary elastic. Okay, untuk inelastic demand, usually bila harga naik, increase price, total revenue pun akan increase. Kita tengok contoh lah. So barang yang inelastic demand ni petrol kan. So kita kata let's say petrol harga 1 liter RM1. So orang demand 15 liter, total revenue jadi RM15. Kalaulah harga petrol naik ke RM1.50, barang ni adalah barang inelastik. Maknanya orang maybe akan kurang membeli, tetapi sedikit sajalah. Dia kurangkan dia punya pengisian petrol tu sedikit saja. 15 liter dia jadi 13 liter. So total revenue berapa? RM1.50 darab 13, RM19.50. So nampak tak? Bila harga naik dari RM1 ke RM1.50, total revenue pun akan naik daripada 15 ke RM19.50. Bermaksud kalau barang tu inelastic demand, producer kena increase price to increase total revenue. Okay. So what about elastic demand? Kalau barang tu barang elastik, kalau naikkan harga, revenue turun. So producer perlu turunkan harga untuk naikkan revenue. Kita tengok contoh. Contohnya bag. Bag ni barang-barang yang kita selalu boleh dapat. Maksudnya kita banyak substitutes. Banyak pilihan. Let's say lah harga bag ni RM20 per unit dan orang demand 10 unit. So berapa total revenue? 20 darab 10, RM200.
let's say harga beg ni naik ke RM30. So dia naik RM30, barang ni senang, maksudnya banyak substitutes, jadi demand akan kurang dengan banyak. So daripada 10 orang demand 5 sahaja. So 30 darab 5, 150 revenue dia. Nampak tak? Bila harga naik, revenue dia turun dari 200 ke 100.5. Jadi apa kita boleh conclude di sini? Untuk barang elastic demand, producer kena turunkan harga untuk naikkan revenue. Dan last kali unitary elastic demand, tak kisah increase ke decrease the price, total revenue tidak berubah. Okay, so kita kena tahu untuk inelastic demand, producer akan naikkan harga untuk naikkan revenue, dan untuk elastic demand, producer akan turunkan revenue, turunkan price untuk naikkan revenue. Okay, boleh? Boleh, Madam. Okay. So kita cuba buat latihan dulu, ya. So boleh tengok textbook masing-masing, page 95. Page 95. Question number 1. Okay, question number 1. Okay, saya dah share dah WhatsApp group sekali lah, ya. Okay, so untuk soalan 1, the table gives the demand and supply schedule for goods ABC. Okay, so dia bagi supply and demand, tapi kat sini kita cari price elasticity of demand dululah. So jawab nombor 1 tu A dengan B. CD tu tinggalkan. So soalan A, disuruh awak kira price elasticity of demand when the price increases from $4 to $6. Jadi harga naik dari 4 kepada 6. Jadi P04, P16. So quantity 0, 780, quantity 1, 600. So kita tengok demand je, demand saja. Untuk soalan B, disuruh awak kira elasticity of demand apabila price decreases from 10 to 8. So price 0, 10, price 1, 8, Q0, 300, Q1, 450. So cari elasticity dan cari degree of elasticity itu. Inelastic ke, elastic ke, perfectly elastic ke. Okay, so saya bagi masa 10 minit, boleh? Okay. Okay.
Okey, dapat tak jawapan? Tu soalan A dapat berapa? So soalan A Berapa? dapat negatif 0.4615. Okey, so ambil je negatif 0.46. Okey, untuk soalan B? Negatif 2.5. Okey, betul negatif 2.5. Okey, so mesti ada negatif. Right, so apa elasticity untuk A tu, negatif 0.46. Degree of elasticity dia apa? Inelastic. Okay, Elastic inelastic demand. Ya. Kenapa inelastic demand untuk soalan A? Kenapa Sebab dia inelastic? less than 1. Sebab elasticity dia less than 1. Untuk soalan B, negatif 2.5, apa degree dia? Elastic demand. Elastic demand. Kenapa? More than one. Okay, kerana elasticity of demand is more ataupun greater than 1. Okay, boleh faham ya? So, kita go to the next types of elasticity of demand, which is income elasticity. So, kalau income elasticity, kita nak measure the responsiveness of demand to the change in income. So, kita nak tengok bila income changes, what will happen to the demand. Ya. Yeah? So, bila kita kira income elasticity, kita sebenarnya mengira, kita nak identify 4 types of goods. Inferior goods, necessity goods, normal goods, luxury goods. Kalau barang tu barang inferior, kita akan dapat negatif. Kalau barang tu necessity, kita dapat kosong. Kalau barang tu normal, dia dalam range more than 0, less than 1. Dan kalau barang luxury, more than 1. Okay, so 4 jenis barang yang kita nak identify. So this is the formula lah, the percentage change in demand of good X divided by percentage change in income. So price tu kita tukar jadi income. So kita rearrange. So formula quantity sama, price tu kita tukar income lah ya. P0 over P1 minus P0 tu kita tukar jadi Y0. Y0 tu represent income. Y0 over Y1 minus Y0. Okay, so kita tengok soalan. As income increases from 1,000 to 2,000 ringgit and the quantity of good X demanded increases from 20 to 30 units, calculate the income elasticity of demand. So dia suruh awak kira income elasticity of demand. Jadi first of all dapat soalan, identify dulu Y0, Y1, Q0, Q1. So Y0 1,000, Y1 2,000, Q0 20 and Q1 30. So kita masukkan dalam formula ni, ya. So kita akan dapat 0.5. 0.5 ni maksudnya apa? Maksudnya when income increases by 1%, the demand of good X increases by 0.5%. Positif kan? So kalau positif ni maknanya when income increases, demand increase. Okay, so kalau kita nak identify types of good, kita tengok value dia ni. Value dia ni dalam range lebih dari 0 kurang dari 1. So kita kata barang ni adalah barang apa? Normal goods. Barang normal. Okay. So contoh kedua, as income increases from 1,000 to 2,000 ringgit, calculate the elasticity of income elasticity. When price increase from 15 to 40. So masukkan dalam formula, kita akan dapat 1.667. Maksudnya when income increases by 1%, the demand for good X increases by 1.667%. So kita nak identify barang jenis apa, value dia lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, itu adalah luxury goods. So soalan yang ketiga, as income increases from 1,000 to 2,000, quantity decreases from 20 to 10, calculate the income elasticity. So kita kira dapat negatif. Negatif 0.5. Maknanya when income increases by 1%, the demand for good X decreases by 0.5%. Negative relationship between income and demand. So bila kita dapat negatif, kita tahu ini adalah inferior goods.
Okay, boleh faham tak? Nak kira sama sahaja macam elasticity of demand tadi tu. Price elasticity of demand. Okay? Now we go to the third types of elasticity of demand, which is cross elasticity of demand. So cross elasticity of demand measure the responsiveness of quantity demanded of the demand when the price of other good changes. Yeah. So kita kata EC ni cross elasticity of demand. Yeah, percentage change in the demand of good Y divided by percentage change in the price of good X. Jadi harga barang X berubah bagaimana dengan demand barang Y. So kita kena tulis formula dia macam inilah ya. So kita ada QY1 ya, QY0 maknanya ni adalah barang Y, ini adalah harga barang X, PXO, PX1 ya. Formula sama sahaja, sama je, kita tukar je dia punya figure dia. Kita tukar je dia punya value ni, variable dia ni. Okay, so bila kita kira cross elasticity, kita sedang mengira, kita actually nak identify relationship between two goods. Apa hubungan antara barang Y dengan X ni? Okay, so kalau kita dapat positif, barang tu adalah substitute goods. Kalau kita dapat negatif, barang itu adalah complementary goods. Dan kalau kita dapat kosong, maknanya barang tu no relationship ataupun kita kata independent goods. Okay, kita ambil contoh di sini. So kita ada price of X, kita ada quantity of Y, quantity of Z. Let's say harga barang naik daripada 10 ke 12. So price of X increase from 10 to 12. So kita kira dulu demand for Y macam mana. Okay, so demand untuk Y ni increase from 100 to 110. So kita masukkan dalam formula tu, kita akan dapat 0.5. Maknanya when price of good X increases by 1%, the demand for good Y increases by 0.5%. So dapat positif maknanya barang ni adalah barang substitutes lah, dua-dua ni. Okay. Untuk good Z pula harga naik, harga barang X naik, good Z pula quantity dia turun. So kita dapat negatif 1.5. Maknanya when price of good X increases by 1%, quantity demanded ataupun demand for good Z decreases by 1.5%. So dapat negatif, so kita tahu ini adalah complementary goods. Right? So ingat kalau kita ada tiga jenis lah dalam elasticity of demand. Kita ada price elasticity of demand, and then kita ada income elasticity of demand, kita ada cross elasticity of demand. So kalau kita kira price elasticity of demand, kita ada 5 degree tu lah kan. Perfectly elastic, perfectly inelastic, elastic demand, inelastic demand, unitary elastic. Okay. Kalau kita kira income elasticity of demand, kita nak measure 4 types of good. Kita nak measure inferior goods, normal goods, necessity goods, luxury goods. Dan untuk kira cross elasticity of demand, kita nak determine relationship between two goods. Apa hubungan antara dua barang tersebut? Adakah substitutes? Adakah complementary? Ataupun tak ada hubungan langsung? So, macam mana? Faham? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Semua okey? Okay. Okay. So, formula untuk elasticity ni, macam mana pun awak kena hafal lah. Macam mana pun kena ingat. Ya, dan dia ada hanyalah simple calculation sahaja. Okay. So, kalau nak ingat, nak mahir, kita kena buat latihan lah. Alright. Okay, so tadi dah buat soalan 1. So, now saya nak you all buat soalan 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay. Dalam page 96 dengan 97. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Saya akan share juga dalam WhatsApp. Okay. So buat soalan ni. Kalau ada apa-apa yang tak faham, tak tahu, boleh WhatsApp dalam group tu. So saya boleh explain lah. Okay, saya boleh explain. Okay, right. So ada sedikit yang saya terlupa nak ajar dalam chapter 2. Okay, so saya nak explain sekarang. Sorry lah sebab saya macam overlook pula. Okay, so untuk dalam chapter 2,
saya sepatutnya ajar types ataupun classification of goods. So classification of goods ini sama ada in conventional dan Islamic perspective. Okay. So kalau dalam textbook boleh refer page 40, 41 and 42. Saya share juga ya sini. Okay, so kita tengok dulu page 40, alright? So classification of goods ini, kalau dalam konvensional ataupun kebiasaannya yang bukan Islamik, ada 3 jenis. Kita ada free goods, public goods dan economic goods ataupun private goods. So the first one is free good. Yeah. Free good ini adalah barang yang dihasilkan ataupun available without any production. Meaning that Allah yang actually provide the goods. Allah yang berikan barang ini, perkhidmatan ini. Contohnya barang lah ya, kita kata perkhidmatan barang ni, kita sebenarnya benda tu datang naturally ataupun yang created by God, Allah. Contohnya fresh air, waterfall, water and so on. Itu semua adalah dicipta oleh bukan manusia, Allah. So ini adalah barang free. Okay, free goods. Tidak perlu bayar untuk mendapatkan barang ini. Okay. Barang kedua adalah public goods. Public goods ini biasanya provided by government for the welfare of society. So barang public goods ini ada 2 karakteristik. Karakteristik dia adalah non-rivalry dan non-excludable. Apa maksud non-rivalry? Maksudnya barang ini dia tidak boleh menyebabkan consumption of the good cannot reduce the consumption of others. Maknanya kalau kita beli barang tersebut atau kita gunakan perkhidmatan tersebut, kita tidak akan mengurangkan pembelian dan perkhidmatan untuk orang lain. Maknanya semua orang akan enjoy barang tu sama rata. Macam kita enjoy sekolah government, hospital government, semua orang boleh enjoy bila-bila masa sahaja. Kita tak akan mengurangkan penggunaan others. Okay. Dan non-excludable maknanya kita gunakan, kita membeli barang dan menggunakan perkhidmatan public goods ini tidak akan menyebabkan orang lain tidak dapat menggunakan barang tersebut. Okay, semua orang boleh pergi hospital, pergi government, school and so on. Itu maknanya karakteristik untuk public goods. Okay, untuk economic goods, goods yang ketiga, types of goods, economic goods ini adalah biasanya limited dan dia ada sifat excludable dan rivalry. Maknanya kan kadang-kadang kan kita kena cepat. Kan semuanya adalah determined by market, betul tak? Jadi harga determined by market. So kalau kita nak dapatkan barang tu kita kena siapa cepat dia dapat. So first come first serve. Maknanya barang tu boleh kehabisan stok. So maknanya di sini barang ini ada sifat apa? Rivalry. So consumption of one person, consumption of masyarakat, consumption of person will reduce the consumption of others dan juga kita boleh prevent others from buying the goods kalau kita beli barang tersebut. So itu adalah conventional classification of goods. Okay. Tetapi dalam Islam kita tak ikut yang ini. So dalam Islam goods ini determined by actually according to maqasid syariah, according to the Islamic law. Okay. According to apa? They depend on hierarchy of need. Hierarchy of needs. Dia tengok kepada keperluan. So baru dia go to the kehendak. Okay. So basically there are 4 hierarchy of needs ataupun there are 4 types of goods in Islam. Daruriyah, hajiyah, kamaliyah and tarafiyah. So the first one, usually dalam Islam kita akan make sure that barang daruriyah dulu dihasilkan. So barang daruriyah ni apa? Barang necessity. Without daruriyah, without necessity goods, people will die. They cannot survive. Makanan, minuman, air, pakaian, education, semua tu adalah daruriyah, tempat tinggal. So kita kena pastikan yang ini dulu dihasilkan dan bila semua cukup, baru go to the second types of good which is hajiyah. Hajiyah ni adalah dikenali sebagai comfort goods, barang yang membuatkan kita rasa selesa.
So without this good, people will feel uncomfortable. Contohnya, tak ada refrigerator di rumah, tak ada peti ais. Boleh hidup tak? Boleh lah, tak mati pun. Tetapi kita kurang selesa. Kita nak beli lauk ke, nak beli barang basah ke, nak beli ikan ke, nak beli, semua kita kena beli hari-hari. Tak ada tempat nak simpan. Ya? So barang tu akan rosak kalau kita beli, kita simpan tanpa refrigerator. So tanpa aircon, hidup tak? Boleh hidup tapi kita rasa panas, kurang comfortable. Ya? So maknanya di sini barang tu kalau tak ada pun tak apa, tetapi kalau ada kita akan rasa selesa. That is hajiyah. And then lepas dah complete hajiyah baru go to tahsiniyah ataupun kamaliyah. Ya, barang luxury, barang-barang mewah. So without barang ini kita boleh hidup dengan selesa. Tanpa jewellery, tanpa kereta mewah, tanpa rumah besar, kita masih boleh hidup dengan selesa. Betul? Okay, so bila kita dah complete daruriyah, kita complete hajiyah, dan kita boleh go to tahsiniyah ataupun kamaliyah, dan kita cuba elakkan the fourth one which is tarafiyah. Tarafiyah ni adalah barang yang dia bukannya naturally haram, tetapi the act of extravagant itu menyebabkan prohibited lah. Act of extravagant maknanya kita berlebih-lebihan, kita membazir. Bila kita membazir, benda tu dah jadi tidak baik. Dia dah jadi tak baik lah dari segi hukum agama. Ya, sebab dalam dalam Quran sebut, ya, dalam surah Al-Furqan kata apa? The true servant of the merciful one are those who are neither extravagant nor niggardly in their spending, but keep the golden mean between the two. Maknanya Tuhan tak suka kita berlebih-lebihan, extravagant, sebab dia adalah act of Satan. Okay, jadi itu adalah itulah ya, types of goods in Islamic perspective. Okay, right, so boleh faham tak? Boleh. Boleh beza ya sekarang ni apa jenis barang dalam Islam, dalam conventional. Okay, alright, so the rest of our class you all boleh buat latihan yang saya bagi tadi tu. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay, alright. So kalau tak ada apa-apa, thank you so much. Kita jumpa lagi next class. Okay, madam. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Yeah. Welcome.